फ्रेंड जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग आज मोर फ्रेश ब्लॉग को वेलकम। चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। आज मु सका बहुत सका आज उठी पड़ी सबुठार आज मु 5टार उठी पड़ी देखते अंधार अच्छी एवं मैंने सब शोई चलतु देखा कौन कर अंधार देख पूरा अंधार मस्त मंजर हो जाए देखु। गुड मॉर्निंग केते सुंदर मंजर है मत बहुत बढ़िया लगुच। छोट छोट इतला बड़ बड़ हो गलाड़ी मुझे कौन सी गछ लगाई ना से फटाफट बड़ हो जाए एटा मत बहुत भल लगे। हैप्पी रथ यात्रा सभी को नमस्ते। चलतु एबे मोर सब काम सरला गछ पछ लगे दीप गिना माजिक सब मोर काम सरला। एबे मु गाधेबी गाधे सारी फ्रेश हेबी फ्रेश हो सारी चलि एबे मुझे काम दाम सरला मुझे ग्रीन टी पी मोर पीऊँ पतला है कि ना है डेली मु पीए आ। श्री गुरु चरण सरोज निज मुकुर सुधारि बावन रघुबल मज सदय कपल चारि वृद्धि नतन जनकी सुमरि पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दाहि महिहर सुकल सेवकर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि लोक उजागर राम दूत तुलत बल धाम अंजन पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेश कानन कुंडल कंचित के हाथ ब्रज ध्वजा विराज कांधे मोज जनकी साथ शंकर सियन केसरी नंदन तेज प्रताप महा रेडी हो गलु चलू देखो ये समस्त है रेडी। ये मो पुओ भी रेडी हो गला चलतु चिंटू भी रेडी हो गला बहुत दिन हाय कर दे हाय को मगज मारी चलला कौन है कौन कांदेना चल मोबाइल लेना चल एगु धरी चल खाइब बाटर कांदेना कांदु जो कौन सब बेले गोटे हाउ हाउ चुप मो पुओ बा मो गुल्लू पुओटा चलो चलो आमर ए लेट है ठाकुर पूजा करदेनी। एबे कांद बंद हो गला एबे समस्ते आसीगलु मो पुआ मो चिंटू आउ ये तंकर आ किछि काम नहीं अमण मिलुचंती। जय जगन्नाथ जय श्री राम चलो कोड जीवा कोड जीवा जगन्नाथ का सीधा जाना है पीछे सीधा जाना है हो चलो चलो
अरे सोइल तोर किछि काम नहीं तते जमा कोठी आनिया कथा नुह काई की कोन जानी पन्नु जाउछु मंदिर मोबाइल टिपी टिपी बा बढ़िया ये मंदिर टेंदर को ये जाउछु मोबाइल लागुची ये रोडटा बढ़िया लागुची न जगन्नाथ मंदिर पाखा पाखी गाड़ी मामू ताकर गोटे पिंधे अधा आ गोटे अच्छी मु जम्मा पिंधे देमी ना ओल्लौथुलो कहीं मैं रोड रे चली चली की जाउछु एमाने सब आगे आगे चलचंती मु पछरे चलुची चलो चलो ओ कान्नो फुलरे गली पइला छत्ती गुडे गली पइला मु सेठु का गनी ना पत्थर गुर लगे देची चलो बहुत सुंदर लागुची रोड रे चली कि ना देखंतु शून्य शून्य पानी आउची कौन चल कोका कोका जा दौड़ी जा पाखापाखी पाखापाखी मंदिर देखा गलानी रात बहुत पीड़ी दूरी क्षेत्र में ब्रेक मारुकानी तकलीफ पड़ी थी। जगन्नाथ महाप्रभु भीड़ में अगर रथ दौड़ाएंगे तो एक बाजू खींचेगा धीमे धीमे सेंजो अनुरोध करा धीरे धीरे जय जगन्नाथ धीरे धीरे दोस्ती नहीं धीरे धीरे जावा देखो जय जगन्नाथ जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर रे पहुंची गले थकी गलु प्रसाद दिया होता सरी गला भोक गलानी सब खाया पिया चल पानी कौन एठी कुआडे गले सब बेले सब जगह एमती पेंदकरा मुँह करके कांदी आंकर किमी मुँह देखुना से कौन नहीं जदी एबे देइति चारिटा एबे बुला बुली सइला ठाकुर दर्शन सइला आमे एबे खाई भी सारिलुनु एबे आमे चाललु घर को एबे चाललु भारी गरम होची देखो मंदिर फंदिर एबे आमे बुला बुली सइला माने खरा तो होनी काउलिया धरिची माने गरम प्रबल जोर होची
ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଟିକେ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ବାହାରେ ଆଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ଗଲୁଣୁ। ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଛରେ ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ ହେଇକି ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ମୋ ହିଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟୁକା ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଗୋଡ଼। ଏବେ ମୁଁ ଚାଲୁଛୁ, ଖାଇଥିଲି ଯାହା ସେତେ ହଜମ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ ଚିଣ୍ଟୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ଫଟୋ ଉଠା, କୋଉ ଜଣକୁ ଉଠେଇବେ? ତମର ଯାହାର ଉଠିଛ ଶୈଳରେ ତମର ଉଠେଇବ। ମାମୁଁ ଥକି ଗଲେଣି। ଶୈଳା ମୋ ପୁଅ ହେଇଯାଇକିନି ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ମୋ ପୁଅ ଗୋରାଟା କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ କଳା ପଡ଼ିଗଲେଣି। ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଯାଇଛୁ। ସୁନା ଅନାନି ଏତେ ଲୋକ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଉସୀ ଘର ରୋଡ। ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଖରା ନାହିଁ, ହେଲେ କାଉଁଳିଆ ପାଗ କରୁଛି ବୋଲି ଗରମ ଲାଗୁଛି ପୁଳେ ଜୋର। ଶୋଇ ପଇଲେଣି, ଅନାଲ ଇଏ ଶୋଇ ପଇଲେଣି 2 ଜଣ। ଘର ହେଇଗଲୁଣୁ ଏବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୋର ଆସୁ ଆସୁ ବାଟରେ ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଇଏ ବାପ ପୁଅ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଇଲେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଆସି ଥକିଗଲି, ବସିଯାଇଛି। ଖରା ତ ନାହିଁ, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବାନ୍ତିଟା ହେଇଗଲା ତ ସେଇପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଧନୀ ଆଇଲୁ ଏ ଆଇଲେ ବାପ ପୁଅ। ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଉଛି। ଆସିଲେ ମୋ ପୁଅ ତାର ଆଜି ଥକି ଯାଇଛୁ। ଆଜି କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ତ। ଯାଇଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ରଥ ଟାଣିଲୁ। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏମିତି ପେନ୍ଦକ୍ରାମ କରୁଛି କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବସିଛୁ। ତାଙ୍କ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ବୋଟଲ ନେଇକିରି। ଏଇଟା କ'ଣ ମିଳିଲା, ତାକୁ ନେଇକିରି ଆସିବୁ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେ ବୋଟଲଟା। କ'ଣ ଦେଖି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବୋଟଲଟା। ଏବେ ଆମେ ଉଠିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇନୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରୀ ଭୋଗ ଭଳିଆ ଭୋଗ, ହେଲେ ପୁରୀରେ ଟିକେ ଅଧିକ ମାନେ ଭଲ, ମାନେ ଅଧିକ ଗ୍ଲେଜ୍ କରେ ଆଉ। ଇଏ ଭୋଗ ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଭୋଗ, ପୁରା ଡିଟୋ ପୁରୀ ଭୋଗ ଭଳିଆ ଭୋଗ। ଆମେ ଏବେ ଉଠିକିନା ଭୋଗ ପାଇଲୁ। ଭୋଗ ପାଇକି ଏଠି ବସିଛୁ। ମୋ ଶୋଇଲେ ଏଠି ଖେଳୁଛି। ନା ଖେଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଲୁଗାପଟା ଆସି ପକେଇ ଦେଇ କେମିତି କ'ଣ ଶୋଇବି ସେଇଟା ଭାବିନି। ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆଜି। କାହିଁ ସେ ବାନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରେ ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା। ଲଗେଇ ସାରି ତାର କଥା ହେବା। ବର୍ଷା ବି ପକଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପକଉଛି।
ଏବେ ଆମେ ଖାଇମୁ। ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ କଲାଣି। ଆଜି 10ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଭୋକ କଲାଣି ତ ଯାଇ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଆଳୁ ଭାଜିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୋକ କଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦେଲି ଆଉ। ଏ ଡାଲି କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବାପ ପୁଅ ଏଇଠି ଖେଳୁଛି, କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଇଠି ବସି ଖେଳୁଛି। ଆଉ ଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଭୋକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକ କଲାଣି ତ ସେଇପାଇଁ ଶୁକୁଲା ମୁଁ ହେଇଛି। ଆଉ ଖାଇଦେଲେ ଏବେ କୁଲୁ କୁଲୁ ହସ। ଭୋକ କଲାଣି ଭୋକ। ଚାଲ ଧନ, ପାଣି ବୋଟଲ ନେ ଆଣିବୁ ଆସେ। କଣ ଆଚ୍ଛା ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଭୋକ କଲାଣି, ଖାଇବା ନେଇଯିବା ଚାଲ। ଭୋକ କଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ, ଖାଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ମନଟା କୁନକୁନ ହେଇଯାଏ। ଚାଲ ଭାତ ବନେଇ ଯାଇ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ସେ ପୁଣି ବିଗିଡ଼ିବେ। ଚାଲ। ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 10:30। ମୁସବଲ ବି ଏବେ ଶୋଇବ ନା, ଜମା ଶୋଇବ ନା, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇକି ଶୁଆଇଦେବି। ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ତାର ସ୍କୁଲ ଅଛି, ତାର ସ୍କୁଲ ଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜିର ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟିଏ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ତମକୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି? କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।